नाजरीन, ये है समंदर का नया बादशाह फौजिया। क्या आपको मालूम है कि समंदर की गहरी लहरों पर एक पूरा शहर तीर रहा है। एक ऐसा लोहे का पहाड़ जिसके अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया आबाद है। ये चीन का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ फौजिया है। चीन का दावा ये था कि यह अमरीकी जहाज़ फोर्ड को टक्कर देगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि उसने किस तरह अमरीकी टेक्नोलॉजी को भी हैरत अंगेज़ तौर पर पीछे छोड़ दिया है। नाजरीन, दूर से देखें तो फौजियाँ और अमरीकी जहाज़ फोर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल कहानी तो समंदर में उतरने के बाद शुरू होती है। आपने सुना होगा कि फोर्ड का वज़न 1,00,000 टन है, जबकि फौजियाँ 80 से 85 हज़ार टन है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि भारी जहाज़ ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन यहीं चीन की सबसे बड़ी चाल छुपी है। ये 20,000 टन कम वज़न फौजियाँ की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से ये जहाज़ समंदर में नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ और फिर तेला है। अमरीकी फोर्ड अपने भारी वज़न के बायस लहरों में सुस्त पड़ जाता है, जबकि फौजियाँ बिजली की तेज़ी से अपना रुख बदलने की सलाहियत रखता है। क्या आप जानते हैं कि यही फिरती इसे जंग में अमेरिका से कहीं ज़्यादा बेहतर और ख़तरनाक बनाती है। नाजरीन, आसमान पर हुक्मरानी की बात हो तो जहाज़ के ऊपर खड़े लड़ाका तैयारे ही असल ताकत होते हैं। जब आप इस जहाज़ के फ़्लाइट डेक पर कदम रखते हैं तो वहाँ का माहौल आपको हैरान कर देगा। समंदर की तेज़ और ठंडी हवाएं, जेट इंजनों का कान फाड़ देने वाला शोर और हर तरफ भागते हुए मुख्तलिफ रंगों की शर्ट्स पहने अमले के लोग। हर रंग की शर्ट वाले का एक अलग और ख़ास काम होता है, और ये सब एक मशीन के पुर्ज़ों की तरह मिलकर इंतहाई तेज़ी से काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे दुनिया समझने में अक्सर गलती करती है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ फोर्ड पर 90 तैयारे ठोंसे गए हैं। इतनी बड़ी तादाद सुनकर लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी खामी है। फ़्लाइट डेक पर इतनी भीड़ हो जाती है कि इमरजेंसी में तैयारों को तेज़ी से उड़ाना एक अज़ाब बन जाता है। इसके मुकाबले में फ़ौजियाँ ने एक इंतहाई ज़बरदस्त और स्मार्ट हिकमत अमली अपनाई है। इस जहाज़ पर जानबूझकर 40 से 60 जदीद तरीन तैयारों की जगह रखी गई है। इस मुनासिब तादाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डेक पर जगह खुली रहती है। चीनी तैयारे बग़ैर किसी रुकावट के और फोर्ड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से उड़ान भर सकते हैं। क्या जंग में अंधी भीड़ भाड़ से ज़्यादा काम की तेज़ी और फिरती अहमियत नहीं रखती? अब ज़रा इस जहाज़ के अपने डिफेंस पर नज़र डालते हैं। फ़र्ज़ करें कि दुश्मन का कोई इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल इस जहाज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो बचाव का क्या तरीक़ाकार है? अमरीकी जहाज़ फोर्ड पर पुराने तर्ज के भारी भरकम डिफेंस सिस्टम, जिन्हें रैम और CIWS कहा जाता है, लगे हुए हैं। ये बस अंधाधुंध गोलियां फायर करते हैं, लेकिन फ़ौजियों की टेक्नोलॉजी इससे कई कदम आगे निकल चुकी है। चीन ने इस जहाज़ पर इंतहाई खुफिया और जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा जाल बिछाया है जो नज़र नहीं आता लेकिन बेहद ख़तरनाक है। फ़ौजियाँ दुश्मन के मिसाइल को करीब आने ही नहीं देता। इसका जदीद रेडार सिस्टम और सेंसर्स इतने ताकतवर हैं कि वो दुश्मन के मिसाइल का दिमाग हैक करके उसे रास्ते में ही नाकारा बना देते हैं। बग़ैर गोली चलाए दुश्मन का हमला तबाह कर देना। क्या ये पुराने वक्तों की फायरिंग से ज़्यादा जदीद, पुरअसरार और खौफनाक तरीक़ा नहीं है? अब हम इस जहाज़ के सबसे अहम और पोशीदा हिस्से यानी उसके दिल की तरफ चलते हैं। जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में, जहां रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती है और मशीनों का शोर हर वक्त गूंजता है, वहां क्या हो रहा है? अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ एटमी तवानाई पर चलते हैं। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा लगता है कि इसे दहाइयों तक फ्यूल नहीं चाहिए, लेकिन ये दरअसल एक चलता फिरता टाइम बम है। अगर जंग के दौरान दुश्मन का एक भी मिसाइल फोर्ड के एटमी रिएक्टर पर लग जाए तो वो पूरा जहाज़ और इस पर मौजूद हज़ारों लोग एक खौफनाक एटमी ताबकारी का शिकार हो जाएंगे। चीन ने अपने फ़ौजियों को इस जानलेवा ख़तरे से बिल्कुल महफूज रखा है। फ़ौजियाँ रिवायती लेकिन इंतहाई जदीद भाप वाले टर्बाइन्स और बहुत बड़े डीजल जनरेटर्स पर चलता है।
یہ جنریٹرز اتنے طاقتور ہیں کہ اگر ان کی تیار کردہ بجلی کسی عام شہر کو دے دی جائے تو پورا کا پورا شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ جنگ کے دوران اگر اس انجن کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے فوراً اور بآسانی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اسے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے فیول کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہیں پر چین کا سپلائی کا زبردست نظام حرکت میں آتا ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، خاص سپلائی والے دیو ہیکل جہاز اس کے قریب آتے ہیں۔ یہ دونوں جہاز سمندر میں ایک خاص رفتار سے چلتے چلتے ایک دوسرے کے بالکل متوازی آ جاتے ہیں، پھر ان کے درمیان موٹے اور بھاری پائپ جوڑے جاتے ہیں اور چلتے چلتے فیول منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ اور منظم طریقہ ہے۔ کیا اپنے عملے کو ایٹمی خطرے سے بچا کر ایک محفوظ اور طاقتور انجن استعمال کرنا زیادہ عقل مندی نہیں ہے؟ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوہے کا پہاڑ صرف مشینوں، تاروں اور ہتھیاروں کا نام نہیں ہے۔ اس کے اندر انسانوں کی ایک پوری دنیا، ایک پورا معاشرہ آباد ہے۔ اب چلتے ہیں اس جہاز کے اندر جہاں زندگی کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ اس جہاز پر ایک وقت میں تقریباً 3000 فوجی اور عملہ موجود ہوتا ہے۔ 3000 افراد کا مطلب ہے ایک پورا گاؤں یا چھوٹا قصبہ جو زمین سے کٹا ہوا پانی پر تیر رہا ہے۔ جہاز پر دن اور رات کا کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ یہاں 24 گھنٹے شفٹوں میں لگاتار کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فلائٹ ڈیک پر خطرناک ترین ہوائی جہازوں کی لینڈنگ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نیچے انجن روم کی شدید ترین گرمی اور شور میں مشینوں کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک خاص ذمہ داری ہے، اور یہاں کا نظم و ضبط امریکی نیوی سے بھی زیادہ سخت اور حیران کن ہے۔ 3000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا بذات خود ایک بہت بڑا مشن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس جہاز کا کچن کسی عام ریسٹورنٹ یا حتیٰ کہ کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے کچن سے بھی کئی گنا زیادہ مصروف اور وسیع ہوتا ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں کلوگرام راشن استعمال ہوتا ہے۔ چاول، مختلف اقسام کا گوشت، سبزیاں، انڈے اور پھل، یہ سب اتنی بڑی مقدار میں تیار کیے جاتے ہیں کہ عام انسان دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ جوانوں کے لیے ہر وقت گرم اور تازہ کھانا دستیاب ہوتا ہے کیونکہ سمندر کی ٹھنڈی اور تیز ہواؤں میں سخت مشقت کرنے کے لیے جسم کو بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ اس کچن کا بیکری سیکشن 24 گھنٹے مسلسل چلتا ہے، جہاں سے تازہ روٹیوں اور پیسٹریوں کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی رہتی ہے۔ ایک مشکل دن کے بعد اعلیٰ معیار کا کھانا ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب یہ عملہ اپنی 12 یا 14 گھنٹے کی سخت ڈیوٹی ختم کرتا ہے تو ان کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ مٹانے کا بھی بہترین انتظام ہے۔ عملے کے لیے ایک بہت بڑا اور جدید مشینوں سے لیس جم موجود ہے جہاں فوجی اپنی روزمرہ کی ورزش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرام کرنے کے لیے ٹی وی لاؤنج، پرسکون لائبریری اور گیمنگ زونز بھی بنائے گئے ہیں۔ سونے کے لیے خاص قسم کے کیبنز بنائے گئے ہیں جن میں انتہائی آرام دہ بستر لگے ہوتے ہیں۔ اسے اتنی زیادہ مہارت سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اتنی کم جگہ میں بھی ہر شخص کو اپنا ذاتی اسپیس مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فوجیوں کے اندر عملے کی یہ شاندار سہولیات اسے کسی بھی دوسرے ملک کے جنگی جہاز سے ممتاز بناتی ہیں؟ اب ہم ایک اور انتہائی اہم بلکہ سب سے حساس پہلو کی بات کرتے ہیں۔ سمندر کے بیچوں بیچ زمین اور کسی بھی شہر سے سینکڑوں میل دور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ لڑاکا طیارے اڑاتے ہوئے یا بھاری مشینوں کے بیچ کام کرتے ہوئے چوٹ لگنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوجیوں کے اندر ایک مکمل اور جدید ترین ہسپتال باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈسپنسری نہیں ہے، اس میں باقاعدہ ایک مکمل آپریشن تھیٹر موجود ہے۔ اگر کسی کی جان خطرے میں ہو تو جہاز کے ماہر سرجن سمندر کی اونچی لہروں کے بیچوں بیچ ہلتے ہوئے جہاز میں بھی انتہائی کامیابی سے آپریشن کرتے ہیں۔ اس ہسپتال میں ICU کی سہولت بھی ہر وقت فعال رہتی ہے۔ تشخیص کے لیے ایکس رے رومز، دوائیوں سے بھری ایک مکمل فارمیسی اور یہاں تک کہ دانتوں کے ڈاکٹر کا کلینک بھی اسی تیرتے ہوئے جہاز پر موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں عملے کی جان بچانے کا 100% اور قابل اعتماد بندوبست اسی لوہے کے قلعے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وہ سہولت ہے جو عملے کو ہر وقت احساس دلاتی ہے
कि उनकी जान की पूरी हिफाजत की जाएगी। ज़रा एक लम्हे के लिए इस वसी और बेकरां समंदर की खामोशी और गहराई पर गौर करें। पानी साफ़ करने के बड़े बड़े प्लांट्स समंदर के खारे पानी को मीठे और पीने के काबिल पानी में तब्दील करते हैं ताकि इन 3000 लोगों की प्यास बुझाई जा सके। रोज़ाना लाखों गीलन पानी सिर्फ नहाने, खाना पकाने और मशीनों को ठंडा रखने के लिए दरकार होता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर इस जहाज़ को एक इंतहाई शानदार मशीन बनाती हैं जो ख़ुद कफ़ील है। फ़ौजियाँ सिर्फ एक बहरी जहाज़ नहीं हैं, ये समंदरों पर चेन की वाज़े बढ़तरी का एक ऐसा शाहकार है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। हल्का और फिर तीला वज़न, जंग के लिए खुली जगह वाले फ़्लाइट डेक्स, जदीद तरीन और पोशीदा डिफेंस सिस्टम और एटमी ख़तरात से पाक इंतहाई महफूज इंजन, ये सब मिलकर इसे दौरे हाजिर का सबसे ख़तरनाक, स्मार्ट और कामयाब तैयारा बरदार जहाज़ बनाते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि अमरीकी फोर्ड इस फिरतीले और जदीद तरीन चीनी जहाज़ का मुकाबला कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय